ubot. Okay, magandang umaga magandang umaga guys. Magandang gabi sa inyo guys, no? Okay, ma-vlog ta karon guys, no? Okay, pasensya na guys, no? Karon lang mag-vlog karon sa nagmassage ha. Kasi wala ko stand. Nagurto po stand guys. Tsaka nag-order po sa cellphone guys, no? Okay guys, no? I-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Okay, ma-vlog ta karon guys, no? Okay. Okay, salamat naman Diyos, no? Kasi maraming hilutin karon guys. Marami ko na hilot guys, no? Ayan. Ayan guys, no? Ayan. Ito, kung ano to guys, parang apat na luto ko guys. Apat na gusto guys, apat na. Okay guys, no? Sige guys. Guys ha, pa-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Ulitin ko ha, i-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia, isang vlogger. Naka Facebook yan. Ha? Sa Facebook channel na ka. Sa Facebook channel, wala pa na. What pa? YouTube lang muna ako. YouTube. Aba mo YouTube. Ayan guys, no? Yan na guys, no? Ayan. Okay, no? Karon guys, nandito na sa akin guys, no? Nandito sa mga fan, dire ko nagtuta guys. Kasi dito ko na ako guys, eh. Ayan. Kuya, tagal ka panahon kuya ha? Naghan lagi? Tagal mo lamig. Alam nyo guys, bakit nadagan panahon mga tao? Dahil sa mga panuhot, lamig man, nagdugaan na sila. Ano? Yun ang masahe ko dati, dagan panuhot yun, nagduya eh. Oo. Ito guys, pwede maligo ni Guma guys ha, 6 hours lang guys, no? Ayan, pwede maligo ni Guma, 6 hours lang guys. Ayan, dagan panahon to. Paano nang maghukas-hukas yun, no? Ha? Paano ba nang maghukas-hukas? Yung makana ko kasukas, tapos hukas, tapos eritin patutok, yan. Ano huton ma, kasi yan, nagdagdag panahot. Maka, ito eh. Ito, panuhot dito ba? Okay, karon guys, no, alas 6 no? Okay, malapit na alas 6 no? Alas 6 na 12 na guys. Okay ha? Okay. Sa Facebook ka nag-live ya? Sa YouTube mismo? Sa YouTube pa lang. Wala ka nag-una sa Facebook? Wala pa. Hindi na, kuhan ba yan? Gagawin pa mamaya, kailangan kasi wifi. Ayo. Upload pa sila kuhan. Wala kasi ko dito. Pero na kayo Facebook page ya? Page? Sa Facebook? Na. Dito lang ha. Mamaya na ha. Okay. Big out ka, Ben. Ayan guys, no? Yan, no? Ang galing ni Kuya. Ang galing magmasahe. Shout out mga ako din ha, dito sa Davao City ha, shout out no, lalo na mga kuan ha, lalo na mga kuan, Victoria Plaza, G-Mall, tsaka kuan, Agdao, tsaka Bahada guys, no? Lalo na sa Buhangin ha, shout out no, okay guys, no? Yan. Karon guys, nasa Davao guys ha, dito sa Davao ko guys, sa Mindanao guys, kasi kuan, dire guys, wala traffic dire guys, kahit paano. Meron pa traffic, hindi masyado. Ayan guys, no? I'm gonna put the knife by you. Ano, dagan panahon ko yun. Lagi. I'm gonna put that, okay? I'm gonna put that fire here, guys. Pero pwede rin iligo ugma yan, no? Pwede maligo po sa umaga, 6 hours naman siya. Mga panood ba nang dugay matulog ya? Dili, no? Kung abunan lang. Ang mga abon-abonan ka lang, tapos kuan, kung mga abon-abonan ka lang, di ko lang dahil sa tubig sa CR. Tell me when it's done. Di ko lang dahil po. Tell me when it's done.
Ay. Hmm. Ay. Ayan na. Ano, hangin o? Hangin. Wala ko na ko gikaon. Wala ba ka? Ano na gito ba? Hangin. Lamig eh. Magic ka? Mamaya mamagic ako tapos silot. Magic ka din. Okay, salamat guys ha. Yun ang mga natin yung mga massage, no? Okay, no? I-shout out mga barangay captain, no? Okay, lalo na leader na rin, no? Shout out, no? Lalo na gagawa din rin, no? Shout out, no? Okay, maraming salamat guys, no? My name is Boyd Colonia Sanchez, no? Isang vlogger, no? Okay, isang vlogger, no? Salamat guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Hindi po